to see stuff I've never seen before, stuff that we can't see in the States. So very excited for that. In today's show, this ain't your dad's Street Fighter. PlayStation showcase all their wares. Asus is getting hot under the collar. Dan saya Budi akan berbual bersama dengan Incredible Faris. All this and more coming up on VGN. So let's get started. And we're also going to be introducing a new segment today, Gaming Hardware News. Let's go. Vertex Esports is partnering with the caffeine company for great coffee that is our power up and refresh button while we game. Check out the F5 keyboard coffee made from 100% Arabica beans with zero fats and sugars and can be mixed well with either milk or water. And during each show, the caffeine company will be offering a special promo code for viewers to get coffees at a special discount, as well as choose one winner to take home a set of coffee from the caffeine company. Just like, share and follow Vertex Esports and the caffeine company and tag a friend here. Use promo code VERTEX10 now to get 10% off your next coffee purchase exclusively for the viewer of Vertex Esports. Ooh, Chun. Very nice. All right then. Now for the latest features. All you Rumblers out there, rejoice. The new Street Fighter title is out and it's looking good. Street Fighter 6 features 3 modes: Fighting Ground, World Tour and Battle Hub. Fighting Grounds contains all of the beloved 2D style fighting with off and online battles, training and arcade mode. World Tour is the single player story mode that sees you explore 3D versions of the levels, including Final Fight's Metro City and the small nation of Neishao, with action-adventure gameplay that will be a complete change for Street Fighter. Meanwhile, Battle Hub acts as an online lobby mode using customizable player avatars from the World Tour mode with fun activities like completing in ranked or casual matches and do other fun things besides. The new drive system will be the main focal point for tournament players, while the casual fans will be looking forward to the other modes. This one is going to be massive. Now, where's my tokens? So on next news, Diablo 4 bakal dilancarkan pada 6 hari bulan 6. So close beta telah pun berlangsung daripada 17 hari bulan Mac kalau tak silap saya, dan open beta berlangsung pada 24 dan sehingga ke 26 Mac. Rata-rata review untuk close beta dan open beta sangatlah positif. Dia overwhelming positif punya Max. Ya, betul. So gameplay kali ni dia agak agresif tau. Dan dia punya orang kata pilihan skill tree dia tu, dia lebih straightforward. Walaupun dia banyak tapi dia lebih straightforward. Dan benda yang paling banyak mendapat orang kata feedback yang bagus adalah sebenarnya daripada storytelling dan juga voice over dalam game Diablo yang mendapat sangat-sangat banyak pujian. Grafik dan environment detail yang pada Diablo kali ni lebih mengasyikkan lah kata orang. Beberapa review seperti Asmongold, Lazy Pion dan juga Meta Goblin menyatakan benda yang sama. So nampak ngayanya Diablo 4 kali ni bakal menjadi redemption series pada Diablo Immortal yang menjadi satu kekecewaan bagi peminat Diablo. Betul juga tu. So, of course, we have a fantastic one here. The King of the Cosmos once accidentally destroyed all of the stars in the universe. He sent his son, the Prince, to the Earth and ordered him to create a large katamari. Wait, what's a katamari, you ask? Well, a katamari is a clump of stuff. Honestly, you can watch the video. The game concept escapes me, but the gameplay is really, really addicting. It's been around since the PS1 era, of course. The remake of the PlayStation Classic sees you play the role of Prince, the son of the aforementioned careless King of the Cosmos, as he tells you to roll up your stuff into clumps and to turn to stars. Anyways, the PS2 graphics have been remastered for a whole new generation of clumpers to fall in love with this charming, colourful world. It's a fun game, just don't make me explain the premise to the crew again. I don't know. But it is really a good fun. game. It's really fun. The plot's weird, but it's fun. Okay, seterusnya sebuah lagi game horror yang mana Amnesia The Bunker telah pun dikeluarkan.
Jadi game ini adalah series yang ketiga, kalau tak silap series yang keempat daripada Amnesia, yang mana ketiga-tiga series sebelumnya mendapat review overwhelming positif daripada Steam punya platform. Okay, untuk Amnesia untuk Amnesia The Bunker kali ini, dia berlatar belakangkan bunker sebuah tempat yang terbiar untuk World War One. Dan lebih menyeramkan, game ini lebih mementingkan survivability dan juga interaktif dengan persekitaran. Max dah biasa main game macam ini. Itu memang my wheelhouse kan. Betul. Jadi jembalang dalam game ni dia lebih dynamic dan dia akan react kepada action pemain. Ini yang menjadi dia punya selling point untuk game Amnesia. Kadang-kadang confuse tau. Kita sebenarnya tengah main Sherlock Holmes ke kita nak jadi Van Helsing. Kita confuse. Amnesia ni boleh dikirakan agak rumit juga gameplay dia, tapi memang best. Betul Max. Since 2014, Elder Scrolls Online has been getting a steady stream of content with environments from the elegant forests of the Somerset Isles to the bogs of Blackwood. Funnily enough, that's where I lived. To the dark, dismal caverns of Greymore. Necrom, the new expansion, is the 7th chapter in the ongoing Elder Scrolls storyline, and it's set to bring a whole new class to the scene, the Arcanist. These charming fellows have the ability to cast spells via arcane text and runes located in the Tailiani Peninsula, the eastern part of Morrowind that spans the length of Vandervel, but is separated by a long, snaking body of water. This is an area of Tamriel that is relatively unexplored by the players. One thing for sure, the Elder Scrolls universe doesn't seem to have an end anytime soon. Dia takkan end. Tak ada hujung. Aku ada game ni tapi aku tak pernah install. Okay, so kita akan ke segmen seterusnya. PlayStation have lifted the lid on its 2023 lineup, featuring some exciting news from the gaming powerhouse. Among the most anticipated news coming out of Sony for the PS5 and the PSVR are as follows. Cue the quick fire round. Spider-Man 2, which may not have a release date just yet, but it can't be too far away with lengthy gameplay footage being released. We have an insight into what the game will feature with both Peter Parker and Miles Morales featuring in the gameplay. Pete will get most of his flashy moves from a new symbiote suit, but don't worry, Miles also has some pretty sweet moves. Snake gets a makeover in his own Metal Gear Solid 3 remake. Metal Gear Solid Snake Eater was teased with a lengthy, mysterious trailer culminating in Snake's big reveal. PlayStation also announced the Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, which includes Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, and Metal Gear Solid 3 Snake Eater, all coming to the PS5 this fall. Sony have also revealed a project previously known as Project Q. This device, branded as the PS5 handheld, will enable you to stream any game from your PS5 using remote play over Wi-Fi. It features an impressive-looking 8-inch HD display along with all the features of the regular DualSense controller, including the Sense Rumble system. PlayStation also revealed the official PS5 earbuds as well. Assassin's Creed Mirage will also get an October 12 release date, not only on the PS5, but also the PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, and Amazon Luna. The Game Boy version will be coming soon. PlayStation also revealed a new feature called Assassin's Focus, which will enable you to mark and assassinate several targets in a row in the franchise. And Alan Wake 2 is coming on October 17th and will feature new player character Saga Anderson, who is joining Alan on his investigations. And of course, there's so many more stuff as well. There were new trailers for Final Fantasy 16, Dragon's Dogma 2, the Talos Principle 2, and so much more besides. Check out the full showcase on PlayStation's YouTube channel for more PS coolness. We need to buy a new PS5. Yes, we need to buy several. Itu dia, WGC Rival 2 telah pun berlangsung pada 13 sehingga 14 Mei lalu. Rival kali ini dianjurkan oleh sebuah company e-sport daripada Korea, iaitu Big Picture Interactive, yang berlangsung di Jakarta. Game yang dipertandingkan adalah Mobile Legends Bang Bang, dan hadiah bernilai $30,000 dipertaruhkan. Seramai 20 orang content creator dari TikTok daripada Indonesia telah pun dipilih dan dibagikan kepada 4 pasukan. Pemenang tempat pertama akan membawa pulang $15,000 dan berjaya mendapat jemputan ke World Cyber Game 2023 yang akan dianjurkan pada Julai ini di Busan, Korea. Tim Coach TZ telah menumpaskan tim Ibnu Wardani dengan mata 13-0. Mana dia memang menang full flash lah. Full ball lah.
Ini sekaligus menempatkan Coast Davis sebagai pasukan jemputan bagi WGC 2023 di Busan. Oh, dapat seronok juga untuk tim Coach TZ. Free dapat pergi Busan. Oh, best. Memang best. Steam, everybody's favorite impulse game purchase provider, has just said hi to the Asus ROG Ally arrival to the Steam Deck. While it might come off as confusing at first as to why exactly Steam will be so welcoming to a competitor, but of course there is a reason. The Ally will be able to access the Steam library and will be a part of Steam's efforts at bringing PC-level gaming to handhelds. The Ally, incidentally, will feature either an AMD Ryzen Z1 or Z1 Extreme with AMD's Zen 4 GPU tech, as well as 7-inch IPS display and the full gamepad layout. Look at that. Looking very nice indeed. For gamers seeking more power, the Ally can be hooked up to an external GPU supporting internal cards up to the ROG XG Mobile, which packs a GeForce RTX 4090 laptop GPU with 16 gigs of LPDDR5 dual channel memory and either 256 or 512 gigs of PCIe M.2 SSD. There should be no problems in taking your favorite titles on the road. The best part about this is that it runs on a full fat version of Windows 11 Home, along with access to the Xbox Game Pass, Epic, EA, and everything else that comes with PC gaming. This could be the most versatile handheld since the modders got hold of the PSP. Question is, can I expense this, Kai? Can I? Yeah, sure. Why not? He's shaking his head. I think that's a no. Itu dia. Ini adalah berkenaan dengan SEA Games hari ini. Di episod yang pertama kita telah mempersoalkan tentang apa yang bakal berlaku pada wakil MLBB yang mewakili Malaysia pada kali ini. Adakah strategi pemilihan All-Star instead of seluruh tim akan membuahkan hasil ataupun sebaliknya? Namun persoalan yang diperbualkan selain daripada masa latihan ini adalah persoalan yang diperbualkan selain daripada masa latihan yang singkat. Ya, betul. Namun pasukan MLBB lelaki Malaysia membuktikan sebaliknya. Mengumpul 4 mata mudah dalam peringkat kumpulan menumpaskan Filipin, Vietnam, Laos dan juga Timor Leste melayakkan Malaysia di semifinal. Di peringkat separuh akhir, Malaysia berjaya mengalahkan Kamboja 2-1, namun permainan sedikit berbeza ketika di perlawanan akhir. Malaysia akhirnya kalah kepada Filipina 3-0 dan ini menjadikan pasukan kita mendapatkan pingat perak dalam sekuensi di Kamboja. Walau bagaimanapun, tahniah kami ucapkan kepada kedua-dua pasukan yang mewakili Malaysia dan we will come back stronger. Congratulations, that was a beautiful effort from all of the team. Boleh dikirakan yang kita cakap konsep nak eksperimen kita kali ini menjadi. Dia membuahkan hasil lah kata. Yeah, absolutely. Of course, this is the big news right now coming from Europe. Gamers, regulators and anti-competitive watchdogs have been wary of the prospects of Microsoft acquiring the Activision Blizzard group, with folks saying that this will lead to less competition between publishers and potentially higher prices and inferior games. Perhaps the Twitter stans might be exaggerating a bit when they say it will kill gaming, but the industry is definitely shaking in its boots. However, so far, the regulators in charge of preventing monopolies have been quick to stop the show, with the British CMA calling the deal off. But in a shock twist that wouldn't be out of place in an Activision game, the European regulators have given the green light for the merger. This has gamers heated on social media, with many calling it a travesty. But in defense of the guys that okayed the merger in Europe, they reckon that having both Activision and Blizzard games on Xbox Game Pass is worth it, which is something. In any case, this has put pressure on other countries to see if they can actually make the merger happen. Will the mega Microsoft take over gaming? Personally, I don't think so. Even it's not great to see, but I'm sure gaming Twitter will have its say. And you guys can have your say in the comment section down below. Jangan lupa komen, guys. Betul, kita nak tahu juga apa dia punya pandangan dia orang tentang merging benda ni. Adakah Microsoft sepatutnya merge dengan Activision Blizzard? Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza, Mac. To me, it's good. Yeah, exactly. Dia memang divided lah. Yeah. Itu dia. Kita ke yang seterusnya. Fortnite telah pun release rank competitive mode, yang mana ini akan membuatkan pada 16 Mei hari itu komuniti menjadi kecoh. Sebab terkejut, pemain akan bersaing di peringkat global bagi rank mode yang baru sahaja dilancarkan kali ini. Mode rank kali ini datang dengan Battle Royale tapi zero build. Di mana build option adalah option yang berasingan daripada rank kali ini. Rank akan ditentukan seperti biasa mengikut prestasi permainan dan mungkin bergantung pada KDA dan lain-lain faktor.
Seperti biasa, rank juga terbahagi kepada beberapa division atau peringkat. Kalau tak salah saya, untuk Fortnite dia ada 8 peringkat yang berbeza. Dan season end rank mempunyai hadiah macam game-game yang lain. Kita tahu setiap season end rank, siapa yang dapat lebih daripada goal akan dapat sekian dan go on lah. Dan benda ni akan menjadi limited edition. Nampaknya permintaan komuniti Fortnite selama ni telah pun tercapai max. Memang ramai yang meminta benda kompetitif rank play ni dalam Fortnite. Ya, even dekat dalam pasukan kita orang sendiri, in our own team, Javier pun dah masuk balik ke dalam dunia Fortnite. Kita boleh nampakkan yang dari segi kompetitif, yang noble mode ni paling popular sekarang. Betul. Sampai ke hari ni saya rasa dia bukannya tak dia, it's not towards skills but the gameplay itself. Yeah, betul. So next up, of course, we have the wonderful new product from Trustmasters. Sim racing fans rejoice. The hot new title that racers everywhere have been waiting for is finally entering its final closed beta. Finally. With an awesome season of racing for selected drivers showcased in the ASL R1 series, all of us have been on the edge of our seats when it comes to this title. The cars featured so far in Red Sport marketing have so far been GT machines, but a teaser of a prototype class car, along with a firm statement by the devs that more cars are on their way, paves the way to this being perhaps the best sim racing title out since Automobilista 2. Along with that, and possible rumours of modding and a ranking system have opened up the possibilities big time here. Sim racers will also look forward to graphics never seen before in a racing game, utilising the latest in-game engines. Audio tech and support for sim racing accessories surely will whet the appetite of any aspiring Verstappen out there. Question is, will you be on the Rensport hype train? Well, Max, Rainsport is actually looks like ACC to me. To a person who play a lot of ACC, it looks like a lot like ACC. But the fact that dia ada modding capabilities and so on, dan kereta lain, the different classes tu akan jadi the determining factor. It's gonna be a big factor. So kita akan ke segmen yang seterusnya. Yep. So let's have a look at the gaming hardware news right now with the new Trustmaster. Itu dia, Trustmaster baru saja meriliskan dia punya eSwap XR Forza. Actually eSwap XR eSwap X telah pun dikeluarkan sebelum ni, tapi kali ini dia Forza Edition. Yang menariknya untuk controller kali ini, ia datang dengan skin design yang menampakkan macam Forza Horizon 5 punya lah. Dia punya theme dia sama macam generasi yang sebelumnya. eSwap kali ini adalah controller modular yang boleh kita tukar ikut suka hati. Datang dengan 3 control modul yang berbeza, yang mana dia ada analog stick, dia ada D-pad dan juga racing wheel modul. Yang menariknya adalah racing wheel modul itu sendiri. So biasa kita akan pakai control pakai wheel, tapi kali ini kita pakai jari je. Macam boleh main macam RC lah. Betul. Dia bukan sekadar untuk berlumba. eSwap XR juga bagus untuk FPS sebab dia punya apa orang kata tu analog trigger, dia boleh lock supaya dia punya travel jadi sikit. So dia lebih responsif dan lebih pendek. Harga sekarang lebih kurang 1,200. Bergantung pada korang rasa berbaloi ke tidak. 1,200 tau. Cuba komen di bawah tu, rasa baloi ke tak? For the last few years, Sony has been looking to improve accessibility for gamers through Project Leonardo, as revealed in CES in January of this year. Now the fruits of their labor have finally hit the big time. Meet the PlayStation Access Controller, a new way of making gaming work for the differently abled, and this will be as adaptable as its users are when it comes to playing games, with a hyper-ergonomic design and remappable button. It even has keycaps that you can swap around. Woody, best kan? Ada keycap weh. Mesti ada custom. Oh memang. So it's awesome lah. Dia punya layout fully customizable. So kalau kau nak everything L2, kita boleh letak kat mana-mana. Dan dia punya cap pun boleh tukar. I was thinking about the custom keycap. Betul juga. But aku ada concern dengan dia punya design. For those who macam yang kurang upaya, dia benda ni dibuat untuk orang yang kurang upaya. Tapi untuk kita, it's gonna be hassle to do, dalam bulat tu. It's going to be very interesting sebab kita kena bagi kita orang lah, for able bodied, kita kena belajar cara yang completely baru untuk main dengan ni. Tetapi I can see a fighting game capability untuk ni. Kau nampak tak dia punya design tu boleh macam boleh macam fight stick possibility sikit, lah.
But in any case, this will set the stage for the rest of the gaming industry to follow, which can only be a good thing. Alongside its intended purposes, I could also see it being used for other purposes, like fight sticks, sim racing, and a whole bunch of other stuff it cites. This is but the latest in a long line of innovation from the Japanese giant, from the eye toy to the fishing rod. Ingat fishing rod zaman dulu? Yeah. Many more besides. It's great that they've used their creativity this time for the betterment of all of our differently abled gamers. Give yourselves a pat on the back, then get back to work. Itu saja. Kita bersama dengan yang ini yang aku review hari tu. Portable gaming monitor 15.6 inci daripada Shiro Gadget. Okay, monitor ni dia datangkan dengan IPS panel dan juga touch screen. Dia datangkan sekali dengan cover dia which is cukup bagus dan dia tak berapa berat, agak ringan sebenarnya. Sesuai untuk kegunaan seperti gaming, dia boleh guna untuk production, dia juga boleh guna untuk kita tengok Netflix ataupun YouTube dengan skrin yang skala yang lebih besar. Monitor ni dia boleh support PS5, dia boleh support PS, which is yang mana yang ada HDMI output dia boleh support. Dia boleh support juga PC, dia boleh support juga other consoles, dia boleh support juga smartphone dan juga tablet lah, as long as ada HDMI. Pro dia ringan dan dia plug and play dan dia sangat murah. Tapi dia punya cons dia punya responsive dia tu so-so lah. Ya. Tapi kena sesuai dengan harga. Sebab dia punya touchscreen tu, it's not like kita nak pakai untuk buat something yang betul-betul perlukan reflect yang tinggi. For production use, for gaming like casual gaming, it will be good. So ini boleh kirakan bukan dalam level PUBG ataupun racing game. Bukan. Ini but untuk macam strategic game pun okay lah. Apa-apa as long as it doesn't need reflect untuk touch that screen. So kalau kau pakai mouse or controller, it should be good. So less reflexive things, this would be a great option. Nak main Pokemon Unite pun, I think you can get away with it. A bit, okay. A bit lah. Usable. Oh, this is a fairly big news that broke in the last couple of weeks. While the Ally might be bringing the heat in the portable gaming space, ASUS motherboards have been bringing the heat, unfortunately, to their CPUs, as you can see here. The motherboard in question was the Asus ROG Strix X670, and when paired with AMD's Ryzen 7000 X3D chip, it would actually cause the CPU to overheat. Straight away. Oh boy. This is initially thought to be a CPU issue with the new Ryzen X3D chips, but AMD pointed out that there were over-voltage issues with certain motherboards. While Asus and other manufacturers quickly came out with BIOS updates to try and fix the issues by limiting SoC voltage, Gamers Nexus was not too happy with the language that Asus used on its beta BIOS updates, saying, quote, "Asus does not give any warranties, whether express or limited, as to the suitability, compatibility or usability of the UEFI, its firmware or any of its content." However, it has now in the last few days come to light that Asus has said in a statement, quote, "We would like to reassure our customers that both beta and fully validated BIOS updates for the Asus AM5 motherboards are covered by the original manufacturer's warranty." And that's what the company said in a statement recently. They also added that the warranty also covers all AMD, Expo, Intel XMP and DOCP memory configurations, along with all recent BIOS updates following AMD's latest voltage guidelines for the Ryzen 7000 series processors. Furthermore, the quote goes on, they say, "Furthermore, we would like to reiterate our commitment to supporting the AMD AM5 platform and our customers. For any further inquiries about your Asus AM5 motherboard, please contact our customer service for support." On Tuesday, the company also released a new BIOS update for the affected AMD motherboard that isn't a beta and drops a disclaimer implying the voided warranty. We want to know what you guys think about this, so leave a comment down below, and time permitting, we'll read them at the end of the program. Is this a bit sus from Asus? A lot sus. Yeah. After all that, dia heated tau, benda dia heated gila. So after all the blames, all the criticism yang dia dah dapat daripada J2 Sense, daripada a lot of Gamers Nexus and a lot of PC builders actually concerned about this issue. So selepas itu baru dia nak keluarkan kata, "Oh okay, we will cover the warranties." But people already blame you for everything. And also, this is not a countermeasure, bro. Come on. But also we have to say it's thanks to people like LMG,
Linus Media Group, Jay's 2 Cents and Gamers Nexus for having the bravery and having the guts to stick up and say, okay, this is not correct, and bringing it to light, because I think otherwise benda tu mungkin jadi kotak tertutup. Dia akan jadi diam lah. So as a consumer, we will actually be, orang kata, oppressed lah. Kita macam, oh, kau tak layak untuk benda ni. But then the motherboard itself is not that cheap, bro. Yeah, it's a big investment. The motherboard is quite expensive, and you fry not only the motherboard but the CPU as well. Oh my god! It's a mechanical damage thing. It's not just a bit of software that you have to reload again. So basically, when it's burst, I don't think you can use it anymore. No, it's back to the factory with those guys. But yeah, hopefully Asus learns from this and tackles this better in the future, and also all the other hardware manufacturers. That's our takeaway from this. Our moral of the story is look after your warranties, guys. But let us know in the comments. Sila komen di bawah kalau korang ada any experience ataupun pendapat ataupun any ada komen, apa perasaan, apa feeling. Sila komen. Betul. So kita akan ke segmen yang seterusnya, Local Gaming News. Snapdragon Pro Series Mobile Legends Bang Bang MLBB Season 3 bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Julai tahun ini. Sebagai sebahagian daripada structure untuk ESL Faceit Group Mobile Esport, panjang nama ni. MLBB musim ketiga kali ini bakal membawa 12 pasukan. Pasukan ini bakal merebut gelaran juara dan membawa pulang hadiah lebih daripada $150,000 hadiah terkumpul. Snapdragon musim ini adalah julung-julung kalinya yang diadakan dalam skala besar, iaitu dalam stadium yang mampu membuatkan lebih daripada 7,000 penonton. Besar. Wow. Besar. Sesi kelayakan yang akan berlangsung di sekitar Southeast Asia. Dan 12 yang akan terpilih akan dibawa ke 6 yang teratas dan kemudian akan dibawa ke Invitation. So, sama-sama kita nantikan sesi kelayakan yang akan berlangsung dan final bagi musim ketiga pada Julai ini. Ya, kita ada harapan besar yang mungkin ada 1 ataupun 2 pasukan Malaysia yang boleh masuk dalam tu. There's a good feeling lah. Kalau orang Melayu cakap, there's a good feeling. Betul. So, seterusnya, the Langkawi Esports Festival is taking place from the 23rd to 27th May, which is right now, in fact, from 10 a.m. to 6 p.m. at the Matsuri International Exhibition Centre. This event will feature 3 zones which aim to bring esports and the digital lifestyle to the people of Langkawi and promote professional esports events on the island. The main tournaments that will be held in conjunction with the festival will include PUBG and MLBB, the 2 biggest titles in the esports scene in Malaysia. This will give a good view for the people of Langkawi and for all the visitors as to what esports is about in this country. Alongside the competition bit, the festival will include 3 special areas that will aim to shed some light on the inner workings on how competitive esports works. This includes the education zone, which is basically Kidzania but for esports, where they have a mock-up streaming, production and tournament area. And we also have an experience zone where exhibitions, games and activities are set up for kids and families to learn about the scene, and meet and greet sessions with esports team members. And there will also be VR stations, console gaming setup, sim racing rigs and a whole bunch more stuff for all y'all to try out. The event is being run alongside Mega X at Lima, which is the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, try saying that twice, as part of the wider Langkawi Festival in conjunction with the esports team SEM9, which are great bunch of guys there. There's a couple of days left, so if you guys are on the island, why don't you check it out? So kita akan ke segmen seterusnya untuk game update. Untuk komuniti FIFA 23, La Liga Team of the Season telah pun berlangsung pada minggu yang lalu. Tapi ramai peminat tega FUT hampa dengan pack luck ini berbanding dengan minggu Premier League dan Bundesliga sebelumnya. Mungkin rilis League 1 yang berfeaturing nama-nama yang tidak asing. Berfeaturing nama-nama yang tidak asing dalam dunia football, seperti Mbappe, Messi, Neymar, Lacazette. Macam mana nak sebut namanya? Lacazette dengan harapan yang akan memberi harapan baru pada pack luck yang lebih menarik. Memang ternyata transfer market Xbox dan PlayStation memberi impact yang berbeza untuk the whole season of FUT. Tak sabar nak tunggu dan saksikan apa lagi yang ada in store. Dan the most hype promo of the year untuk FIFA 23. Make sure korang pulun untuk rival dan FUT minggu ini. Tapi Max,
memang daripada bulan 3 tahun ni EA kerja dia recycle je lah apa yang dia boleh pakai. Dia orang nak pakai balik apa yang daripada FIFA 2022, dia orang bawa masuk ke FIFA 2003. Lepas tu dia keep macam tu je. Tak ada, dia tak berubah. Dia punya promotion dia recycle. Memang style lah. Ya, itulah. Paling senang hidup kau Ya, boleh kirakan agak kecewakan actually. FUT this time round hasn't had the same impact in FIFA 22. Dia perbezaan dia sikit. Betul. So kita ada harapan yang at least for League A dengan beberapa lagi liga yang akan keluar nanti Impact yang bring besar. something new. Yeah. So for all of you PUBG fans, and I know there are a lot of you guys out there, you guys are going to love this. A new game mode has been revealed in the 2.6 update of PUBG called Dino Ground, featuring the ability to ride freaking dinosaurs. Yes, like pterosaurs, velociraptors, and a freaking T-Rex. This game mode sure looks like it's going to be a lot of fun. I'm going to have to download this game again. The Dino Ground event is available from May 16th to June 18th, and you should keep an eye out for dino settlements on the Arangel and Livik maps for loot. A lot of special stuff available out there as well. If you lot are mad enough to try riding the T-Rex, be prepared to bust open the doors of their dino settlements, but watch out. It's going to be really tricky. Arangel also features primal zones now, where you can tame and mount pterosaurs and velociraptors to aid you in battle. Velociraptors are speedy and have formidable jumping power, but pterosaurs can control the sky and can airlift teammates to safety or drop your foes from great heights. I know, crazy, right? All of this plus some fun mini games are right here on PUBG. No wonder you guys keep on playing, huh? So I was thinking about kalau benda ni ada kompetitif macam mana. Yeah. So of course that's it for all of our news so far. But right now we're going to go over to special guest Faizal Budi. Boleh kirakan kawan jugalah. Betul. Okey, kita bersama dengan saudara Faris Faris? Tu dia. Dengar Faris Okey, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faris sihat Faris Alhamdulillah sihat. Faris berada di Seremban sekarang ni. Ya. Okey Faris, untuk mana yang tak kenal, Faris adalah CEO dan juga pengasas untuk NC Faris Ya. Okey Faris. Kita panjang-panjang cerita, kita pendek-pendekkan cerita ni kan. Okey. So sekarang ni saya nak tanya Faris lah. Macam mana boleh tiba-tiba terdetiknya NC ni sebenarnya? Apa punca dia? Actually kita NC ni standard, kalau yang tahu dia lah, maksudnya kita di Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sembilan. So before that kita ni sebagai club lah, ataupun sebenarnya tu Kelab Sukan Elektronik Terkhusus, then call sebagai ESDK. Then after that kita diminta untuk buat persatuan negeri yang mana dipanggil sebagai Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sembilan. So detik dia bila kita sebenarnya Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sembilan, so tak ada stand tu, kita bukan sebagai NC tu bila kita buat satu team PUBG Mobile. So means kita dapat satu setup untuk setiap PUBG Mobile untuk masuk ke MPL lah. Dan waktu tu saya pun ada team e-sport Negeri Sembilan, e-sport Terkhusus, ESDK. So kita fikir apa nama nak buat kan. So that's why kita cakap okay, tak apalah, kita carry nama Persatuan e-sport Negeri Sembilan, dan kita convert dia in English dia NC lah, Negeri Sembilan e-sport Association kan. So kita brandkan dia sebagai NC. That's why dia titik permulaan itu lah daripada NC. Faris memang sebelum ni main game ke macam mana? Yang tiba-tiba masuk untuk ke apa ni? Ke e-sport ni, kata macam tu. Kata betul-betul 100% main. Kita zaman-zaman belajar dulu kan, sekolah dulu main lah, tapi dia tak secara kompetitif lah. Macam dulu zaman kita RO, Red Alert, apa benda macam tu kan. Tua so, Faris tua. So dulu zaman you main, zaman sekolah, kita main FIFA apa semua main. Cuma kompetitif ni kita tak masuk kompetitif. So bila saya aktif dengan NGO sebelum ni, so dengan majlis belia apa semua kan. Then waktu tu kita masuk parlimen belia, tak salah saya. So around dalam 2016 tak salah saya. So until 2017 macam tu. So kita dekat parlimen belia tu, kita ada discuss lah berkenaan masa tu e-sport baru tengah hype, baru nak masuk hype kan. Baru nak sampai. So ada baru discussion tu berkenaan dengan e-sport. So kita cakap
why not, sebab dekat situ semua state ada, wakil-wakil state. So kita cakap okay lah, tak apa lah, Negeri Sembilan kita orang, sebab kita wakil sebagai negeri kan. So cakap kita nak bawa export. So from there itu yang kita startnya masuk secara serius lah. So masa tu 2018 kan, 2018 dia hype tu sampai mobile lah. Sebab kita masa tu mobile tengah hype kan. So sampailah sekarang. Itu dia. So NC saya seperti yang kita tahu, antara pencapaian terbaik NC adalah memenangi sukan C di Vietnam Ya. Vietnam kan? Betul Vietnam. Betul. Vietnam yang mendapat membawa pulang pingat gangsa. Satu klub yang kata persatuan untuk daripada persatuan negeri menjadi satu klub profesional. Kira kan NC sekarang dikira sebagai professional club lah. Ya, sebab kita dah macam contoh supaya dia macam yang lain faham, sebab kadang-kadang orang tak faham berkenaan NC dengan Persatuan Negeri Sembilan. So actually kita buat macam, kalau korang perasan macam bola sepak kan, dia ada Persatuan Bola Sepak. Contoh kalau Negeri Sembilan, PBNS, Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan. But betul. dia punya side yang sektor yang private dia jadikan NSFC kan, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan Football Club. Sama juga macam bola sepak lah, senang. JDT Johor Darul Takzim punya private part. Maksudnya dia club, dia ada Persatuan Bola Sepak Johor, tapi dia ada JDT sebagai dia punya professional body. Ya, sama juga macam Persatuan Esport Negeri Sembilan kita buat. Asal memang kita stand dengan Persatuan Sukan Elektronik, tapi kita dah stand kepada Pro League pula. So Pro League dia jadi NC. So kalau yang Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sembilan, dia more pada development part, sukma, benda-benda macam itulah. So more pada development persatuan. So untuk NC more pada professional part. So kita ada differentiate kat situ lah. Itu satu benda yang satu pengetahuan yang baru untuk penonton kita. Sebab kebanyakan orang ini yang saya selalu bincang benda dengan Faris. Saya juga pernah bincang benda dengan Ikuto yang lepas, yang mana bila kita cakap pasal e-sport, orang akan pandang player. Betul. Tapi management part orang tak tahu. So ini yang Faris cuba sampaikan, yang mana benda ni berkenaan dengan managerial part Faris. Ya. Faris banyak ke arah management lah untuk team dan apa semua. So saya nak tanya Faris, macam mana dalam sesi, sebab movement benda ni bergerak daripada tahun 2008 Faris buat NC apa semua. 2018 2018 bukan lagi Tu lain cerita. Belajar lagi bang. 2018. So daripada 2018 sehingga ke 2000 sehingga sekarang, macam mana development dari segi nak cari jurulatih, nak cari orang yang boleh manage team, nak cari team captain, macam mana proses development yang Faris boleh cerita pada kita? So saya cerita daripada awal lah. 2018 kita masa tu buka club e-sport kan. Kita proses lah. Benda ni proses, dia take proses lah. Kita start dengan daripada club yang kecil. Maksudnya kita buka club, that mean kita buat persatuan negeri. Waktu tu kita just more pada fokus pada tournament. Kita banyak tournament kan. Maksudnya tournament bawah kemah ni memang kita orang tapau habis lah. Conquer tak ada orang buat lagi kan. Senawang awak punya Negeri Sembilan. Keep mall sebelum keep mall lagi kita orang buat. So kita start daripada tournament, kita start daripada kemah lah kita. Bawa kemah apa semua kan. So 2018 kita buat, dan kita target benda tu saya ingat lagi masa tu, saya lupa Hari Sukan Negara ke apa, Hari Sukan Negara something macam tu lah. Fit Malaysia masa tu. Fit Malaysia. So masa tu baru e-sport dia nak masuk kat Negeri Sembilan lah. Tapi sebelum tu tampil lah buat dulu lah. Kalau kat Negeri Sembilan tampil dia starting. Then saya tampil power kan. So kita bagi nama dia ESDK. So ada yang kenal nama ESDK, maksudnya kita buat di situ. Kita start buat tournament. So masa tu saya Mobile Legends ni saya kurang sikit main. Masa tu tournament tu, masa tu MLB tengah nak naik lah. Fokus dekat Mobile Legends lah. Ya, masa tu memang Mobile Legends je. Yang lain tu belum lagi hype kan. So sampai saya tahap kita cakap kita kena buat tournament. So starting situ buat tournament tu saya ingat lagi, main Mobile Legends tu saya main betul-betul sebab saya tak main Dota Sebab Mobile Legends ni dia strategi gaming kan. So macam alamak tak boleh pergi lah. Saya game lain semua boleh pergi, cuma Mobile Legends tu. Tapi sebab hype tu, so kita pun jadi pengurusi e-sport. Tapi kita kena belajar lah benda tu kan. So saya buat tournament, saya ingat lagi saya semata-mata nak buat tournament tu, nak belajar pasal tournament tu. Saya main game Mobile Legends tu sampai level yang boleh buka room card, bukan room card, room tournament tu. Kan kita ada sampai level 6 baru you boleh buka room tournament. Tahu je buka room, so kita buat tournament. Kira nak tahu je lah betul. Nak tahu sebab dia sebab dia macam mana dia strategi apa semua, dari situ belajar. So dari situ 1 tahun saya buat, dan kita buat tournament masa tu first dekat PD.
Dan dapat sambutan yang sangat baik lah. Sebabnya masa tu memang sambutan sangat baik. Masa tu kemah tu je paling penuh kan. Sampai ke petang. Then starting tu kita banyak dapat tournament invitation untuk buat tournament apa semua lah. Then sampai endingnya kita cakap, tak boleh lah kita cakap tournament ni kita nak kena pergi satu patch yang awal sikit. Macam kita kena ada LED macam tu. Masa tu Seremban tak masuk LED kan. So sampai tahap kita pergi study benda tu macam mana buat LED sampailah kita boleh buat production part. So actually memang kita ni fokus kat tournament part lah. Sampai satu tahap kita daripada team club yang terpaksa kita jadikan tim-tim untuk kita maintain. Okay, kita kena divert dia orang semua untuk stay. Dia kena buat company lah. So dia orang kena buat untuk stable dia punya part kan. Stable kita punya macam kita punya production apa semua. Sampai satu tahap kita memang dah ada satu team production part. Then after that kita perasan satu benda, orang tak kenal persatuan. Sebab problem kita orang tak kenal persatuan. So isu bila tak kenal persatuan ni, walaupun tournament kita banyak memang buat tournament masa tu, tapi orang still tak tahu persatuan. Sebab kita nak beritahu fungsi persatuan no. Orang cuma nak tahu berapa hadiah tournament je. Ya, Siapa betul. pernah kisah siapa organizer. Ya, betul. So kita cakap, asal orang tak kenal persatuan? Sebab dia function persatuan ni besar kan untuk community kan. Jadi that's why masa tu kita buat satu team. Masa tu masih SDK, saya buat satu team PUBG Mobile. Masa tu sebenarnya kita dah buat MLBB, starting MLBB. 10 season saya buat. Masuk lebih kurang 8 season. 8 season memang straight, tak pernah lepas MPL lah. Kita jago kampung je lah kan. Memang Negeri Sembilan kita Kira tak okey, kira okey. Okey, kampung tu sebenarnya agak kuat juga. Kuat lah. Ya. Kampung kira Kalau okey Negeri lah. Sembilan tu memang insyaAllah kita boleh pegang lah. Tapi bila keluar je mesti lantun balik. Then after that kita dapat PUBG Mobile tengah naik kan. Then ada abang saya, maksudnya saya panggil abang saya lah, daripada KBS. Masa tu kan PKP kan, sebelum PKP. So ada 3 orang daripada KBS ni, dia kerja KBS tu. 2 orang, sorry. Ada abang ni, abang Acap dengan abang ni nama abang Ashraf lah, abang Ashraf dengan abang Rasti. Dia bawa Mobile Legends PUBG. Masa tu saya tak layan PUBG sangat. So dia cakap, Faris, kita kena buat team PUBG. Lepas tu saya cakap, saya boleh support PUBG ni, tapi sebab saya dah pernah buat Mobile Legends dia benda tu tak berapa nak sukses. So cakap, tapi saya tak boleh nak 100%. So saya boleh support. Maknanya persatuan kita akan support betul. Then kita buat selection. Dan after that kita buat selection, apa semua selection, kita buka satu Malaysia lah. So yang sebelum ni MLBB ni fokus pada state. Tapi kita nak masuk ke pro tu dia agak susah sebab dia state punya kelompok kan. So kali ni kita cakap, okay, kita buka besar semua. So tapi yang datang ialah mereka yang betul-betul amatur lah, bukan yang ada nama ke apa semua. Dan syarat dia ialah bila kita dah selection, dia datang tempat kita tak ada allowance semua. Tapi makan minum kita provide, tempat tinggal kita provide. So let's mean yang tempat tinggal tu ialah tempat studio kita orang lah. So dia tidur pun dekat dewan kita orang masa tu. Awalnya lah cerita dia. Then after that kita 1 year kita buat, 1 tahun. Alhamdulillah benda tu ROI tu dapat. Maksudnya kita menang masa tu, saya ingat dia banyak kali menang. Dan kita buat memang betul-betul kita fokus pada disiplin lah. So masa tu memang geng-geng ni memang dia reti buat macam duk asrama tu lah, macam BTN ni style kan. Betul bro. Pagi solat subuh, tengah hari solat apa semua jadi awak bawa pengakap punya pengaruh tapi yang saya bukan yang saya abang ni yang buat lah. Sebab dia orang KBS kan. So dia memang buat strategi dia memang betul-betul memang berdisiplinkan manusia lah. So budak-budak ni memang jadi disiplin lah. So 1 year dia buat, 1 tahun. 1 tahun. Then kita dapat, alhamdulillah kita dapat champion masa tu, yang paling besar champion masa tu, saya lupa satu tournament. Kita dapat 100,000 hadiah dia masa tu. Ada nama game tournament tu saya lupa lah. Bukan yang wilayah persekutuan bukan lah. Bukan. Dia tournament hadiah dia lebih kurang 200 lebih lah. Tapi champion dia 100,000. Alhamdulillah kita menang masa tu. So masa tu memang ROI tu dapat balik lah, break even lah balik kan. So then masa tu ESDK tu orang dah start kenal. So cakap okay, good impact. Then kita last kali kita dah masuk PMPL, masuk Pro League lah. Kita punya target masuk Pro League lah. So bila dapat masuk Pro League tu, kita tak dapat agak. Tapi member saya offer ambil team dia. Dia sebenarnya panggil MPX Redline. Sebabnya masa tu kita dah siap structure badan, kita dah cukup. Maksudnya kita dah ada tempat tinggal apa semua. Masa tu dalam masa setahun tu kita dah start complete lah. Daripada budak tidur kat beanbag, dah ada katil sendiri, dah ada bilik sendiri, dah ada tempat room untuk diorang lawan tournament sendiri kan. Kita dah siapkan dia tempat gaming house apa semua. So this 1 year memang benda tu dia evolve lah. Benda tu evolve. So memang ada khas spesifik untuk tempat gaming. So kita baru sedar okay, dia perlukan gaming house, dia perlukan spek, dia orang perlukan spek barang dia apa semua. Then after that kita dapat masuk Pro League. So actually masuk Pro League pun kita dapat tim yang satu tim lain lah. Maksudnya tim ni kita kena jaga dia, ikutkan tim tu. Lastly budak yang kita yang jaga ni, namanya SDK ni, kita simpan masa tu, masih lagi pegang ni.
Then after that, team yang asal yang kita ambil Pro League ni makin lama makin keluar-keluar. So kita cakap okay, kita bawa masuk dia orang pula. Sebab slot tu masih kita orang kan. Alhamdulillah itu yang jadinya 3 tahun lepas. Player ni masa dia masuk tu ada peluang untuk dia orang. Mungkin rezeki tak dapat nak masuk ke MPL tu, tapi dia rezeki dia, cara dia ialah pakai masuk slot yang ni. So slot in lah. Slot ini. So the best thing ialah masa tu dia orang betul-betul show apa yang result dia ada lah. So dia dapat, masa tu dia dapat number 1 dekat selection punya SEA Game. Selection SEA Game tu dia boleh compete untuk tim-tim besar ni kan. Then dia dapat pingat gangsa alhamdulillah masa tu. So lepas tu dia masuk untuk league yang seterusnya tu, dia dapat kita punya league yang terbaik ialah kita dapat nombor 6 dalam liga. So kita layak untuk masuk qualify wildcard masa tu, wildcard untuk SEA. Itu paling terbaik dalam Liga Pro lah masa tu. So tapi sekarang ni kita pun dah after that itu yang paling bagus yang kita ada lah. Maksudnya kita punya result tu nampak lah. Maknanya attitude tu main peranan penting. Sekarang ni alhamdulillah dia punya flow tu Ya. Dan alhamdulillah player-player sekarang dia dah main dengan, walaupun sekarang kita dah buat rombakan besaran sikit untuk NC, semana kita combine dengan tim yang World Champion, bukan World Champion sorry, yang masuk dengan PUBG Mobile World Series punya ni kan, PMGC. So kita ambil bokeh apa semua, kita combine dengan MPX sekarang. So player-player ni apa yang berlaku kat 3-4 orang ni, sekarang ni dia dah diambil oleh tim-tim besar. So ada yang main dengan, you boleh tengok lah yang main side. So itu kita boleh nampakkan yang sebenarnya sistem tu berkesan. Betul. Struktur tu berkesan. Structure. Itu yang boleh dikirakan, mesti boleh dikirakan pada Faris, benda yang paling boleh dikirakan shock bila kita nampak yang apa sistem, apa teknik, apa training teknik, apa semua, kita punya program dah berjaya. Betul. Tu mesti rasa dia kira macam satu regime lah. Dia kira macam satu regime tau. Ada regime macam orang kata regime latihan apa nama? Training regime. Yes. Training regime. Betul. Sebab dia 1 year kita jaga dia untuk 1 year memang training regime lah. Maksudnya semata amatur player ni memang dia ikut flow tu betul-betul. So bila dia masuk Pro League dia dah duduk dengan ni kan. Kita dah tak perlu nak tengok dia orang di apa semua. Dia dah terbiasa. Betul. Jadi dia tahu waktu dia orang nak kena training dan dia orang tahu apa semua. So that's why dia benda tu workout lah benda tu. So Faris, boleh cerita sikit tak tentang roster change yang baru-baru ni? Sebab rasanya baru dalam sebulan lagi kan roster change kan? Untuk Mobile PUBG sorry. PUBG PUBG roster change kita sekarang ni bertukar sebab kita dah collaborate dengan MPX. That means kita bawa masuk satu player NC, maksudnya daripada Frankie bawa masuk. Then kita combine dengan MPX, kita bawa masuk Iron Pro, then bawa masuk Boki, lepas tu AP dengan Apple. So yang tu yang roster change kita 5 lah. Sebenarnya kita combine lah benda tu. So dia memang fokus untuk this year memang dia target untuk yang paling highest lah. So ini persoalan saya. Faris dah berjaya buat untuk PUBG Mobile. And adakah benda ni training regime yang sama akan Faris buat untuk game-game yang lain? Mobile Legends ke apa ke? Tak ada Mobile Legends, Taken. InsyaAllah kita ada satu benda yang something big kita akan berlaku dalam masa sebulan 2 bulan ni. Kita akan masuk satu lagi Pro League lah. InsyaAllah cuma buat masa ni kita belum boleh announce lagi. Tapi insyaAllah lah dalam sebulan 2 ni kita akan announce untuk secara official lah. Memang dah rumours dah ada, cuma kita belum secara official lagi untuk belum buat press conference lah orang Melayu cakap. Belum sempat tak ada mana yang deal tu dah hampir 90% dah confirm. Cuma ada beberapa perkara yang kita patut uruskan lah untuk kita announce kan. Tapi insyaAllah memang benda yang sama. Sebab yang dekat PUBG ni, sebab scene sekarang dah bertukar sikit, dia punya meta, dia punya format apa semua. That's why sekarang ni kita memang more pada transfer knowledge dengan team MPX ni. Collaboration kita more fokus pada tu. Sebabnya player pun tak duduk dengan kita sekarang ni. Player semua kita duduk dekat tempat MPX ni, tempat Gampang. Sebab bagi saya, sebab diorang dah pernah masuk PMGC, PNNC, PMP apa semua. So pernah masuk ke ASEAN. Dia pernah memang top, saya lupa dia top berapa dekat PMGC kan. So bagi saya, kita nak kena belajar. Maknanya kat situ more pada untuk cara yang lebih profesional lah. So kat situ transfer knowledge berlaku lah.
So that's why kat sini 100% sebenarnya kita orang dengan MPX more pada fokus dia orang punya jaga untuk team player management. Kita punya team dengan kita punya management semua pergi ke sana untuk learn dengan diorang. So that's why untuk season ni lah. So pasti kita semua knowledge kat situ berlaku ni. Itu orang kata panjang pemikiran nak memikir macam mana nak move forward sebab kita nak kita nak carry momentum yang kita bawa tu. Bukan senang nak konsisten sebenarnya. Kita nak carry momentum tu sebenarnya dan boleh dikirakan benda yang paling rumit kalau dalam ini yang kita tak fikir sangat. Dia sebenarnya bukan dalam e-sport saja, tapi any sport lah. Kita selalu tengok dekat player, tapi sebenarnya benda yang paling rumit daripada segi management. Sebab kita sendiri tak tahu apa yang hala tujuannya betul ataupun tidak. Betul. Dan orang lain pun tak tentu lagi. So kita kena cuma ada system of taking decision and system of following up benda-benda management teknik macam tu agak penting lah. Jadi sebab pada macam Faris sendiri sebelum ni tak pernah handle mana-mana team apa semua kan, Faris kan? So tiba-tiba masuk dalam e-sport dan manage team ni, dah dapat rasa manis manage team. So dah rasa jadi organizer, dah rasa manis manage team. So mungkin tak nak buat kelas untuk how to manage team ke lepas ni? Kau boleh jadi macam doktor tu lah. Doktor siapa tu? Transfer Minda Azizan. Kau boleh jadi Doktor Azizan Faris? Tak adalah. Banyak lagi team yang boleh ni kan. Tapi insyaAllah kalau dalam state levelnya part, insyaAllah kita memang sebab saya sekarang CEO, dulu saya presiden e-sport New Zealand, sekarang ni take over oleh CEO, presiden yang baru lah. Sebab saya more fokus kepada untuk professional punya team. Sebab benda ni something yang baru. So that's why kita explore yang baru lah. So yang lain ni biar yang maksudnya presiden yang sekarang ni dia fokus pada development part, dan kita bantu supaya contoh memang kita punya perancangan tu, dulu perancangan ni ialah kita nak bantu yang amateur player. Sebab kita pernah rasa amateur punya team macam mana. So dia tak jauh beza sangat. Bila kita jaga amateur, kita jaga daripada start flow. Bila dia masuk pro ni, dia dah more management part, dia dah lebih fokus pada eyeball orang petengok, dia dah fokus pada branding, dia dah fokus pada kita punya market value kita kan. Jadi dia ada agak berbeza lah. Cuma sebabnya dah fokus itu. Tapi kalau kita start daripada amatur, sebenarnya kita start ajar mereka ni untuk macam mana nak buat value pada player, value pada team. So bila dia masuk pro, dia tak jadi masalah untuk sponsorship masuk. Dan benda ni lebih mudah lah. Rasanya benda yang paling payah sebenarnya adalah branding. Ya, betul. Especially kalau sebab sebagai seorang sponsor, kalau saya nak sponsor satu team, saya nak tahu result. Ya. Masalahnya bila kita as a amateur punya team, kalau kita tak ada value, kita tak tunjukkan apa value kita. So siapa nak sponsor? So benda ni management ni yang sebenarnya bagi saya payah tau. Benda ni yang payah sebenarnya. Macam beberapa atlet dalam dunia macam bola ataupun rugby, dunia zaman silam aku dengan motor racing dan sim racing dunia sekarang kita boleh nampak yang drive pemandu-pemandu ataupun pemain-pemain yang paling hebat bukan saja dia pandai membawa kereta ataupun tackle ataupun bermain game, tetapi dia kena ada package. Betul. Itu yang saya ada benda yang satu teori lah untuk dalam kita punya part kan. Dia macam performance VS dengan popularity. Maknanya mana satu yang paling penting. So kalau as a team, mana yang penting? Performance or popularity? Performance lah kalau team. Tapi kita cerita once performance kita tak ada popular pun jadi problem. Pun tak jadi. Pun tak jadi juga. Kalau sebab saya cerita sebab saya kita ada hadapi benda yang isu yang sama. Betul. Maksudnya popularity player ni, adakah kita perlukan team yang popular atau team yang perform? Dia ada beza. Team yang perform, pemain yang perform kadang-kadang dia tak ada dia punya engagement marketing part. Dia memang fokus betul-betul main. Dia tak fokus pada marketing, dia tak fokus pada untuk build up dia orang punya marketing part. Tapi team yang satu lagi dia main so-so, maknanya dia boleh main tapi marketing part dia okey. So dia efek pada management team ialah ni saya cerita based on saya. Dia ada macam-macam pandangan tapi based on side. Benda tu saya cakap dia teori lah kan benda ni kan. Kita masalah kita bila perform but popularity kita kurang. Player kurang popularity apa semua. Jadi benda tu jadi masalah agak. Kita tak dapat apa semua vibe tu. Dan player kita nak contoh benda ni bila cerita popularity apa semua, dia efek pada
organisasi dia ialah untuk kita carikan sponsorship. Sebab Ah, sponsorship yelah. dia nak tengok popularity. Dia nak tengok berapa eyeball you ada, berapa view you ada. Even what Ima you dapat goal ke apa something, but popularity tak ada pun Tak ada. agak No point susah. lah. No use So dia kena, bagi saya benda tu kena seiring lah. Mungkin saya bagi saya seiring, tapi dia nak dapat seiring ni dia agak kena Rumit package jugalah. lah. Benda ni jadi dekat semua atlet tau sebenarnya. Bukan sekadar di dalam PUBG Mobile saja ataupun di dalam e-sport saja. Benda yang sama berlaku untuk atlet-atlet motorsport terutamanya. Ada motor yang laju, memang race memang gempak, tapi eyeball tak ada. Susah. Kita tak boleh berkembang. Bagus dari segi performance dia sangat bagus, tapi dari segi perkembangan career ataupun growth dalam satu tim dia tu memang dia akan ada limit. Dia akan sampai limit. kat betul. satu setaraf dan tak boleh pergi. Lagi kita boleh nampak sebenarnya classic case kalau macam saya pernah berbincang dengan beberapa macam sports management, orang yang biasa dengan ni, dia selalu keluarkan case NBA. Shaquille O'Neal kita boleh dikira bukan the top of the top. Dia memang bagus, dia amat bagus, tetapi dia dunk kurang. Biasanya kalau dia dunk dia pecah backboard. He's not a long game player. Dia ada banyak juga dia punya isu, tetapi daripada semua fans NBA yang paling loyal Shaq. Betul. Kalau kita compare dengan semua player-player yang lain, kita tengok macam Michael Jordan. Michael Jordan ada dia punya niche fan dia sendiri, tapi Shaq punya up till now tau. Shaq dah tak main tau. Dia hanya keluar dekat TV saja. Betul. Tapi kita boleh nampak yang dia punya value add tu sampai tahap sekarang dia punya endorsement deal lagi besar daripada dia punya kontrak gaji main dulu. So benda tu sebenarnya is not only just reward for performance, tapi benda tu pun boleh jadi pension plan sebenarnya. So Faris, macam mana pula dengan orang kata yang apa yang bakal dilakukan oleh NC ataupun pasukan tim apa tadi tu e-sport Negeri Sembilan tadi tu untuk development yang akan datang. Dia in terms of development ni macam our president kan, dia memang dia ada plan untuk buat lebih kepada untuk masuk ke daerah-daerah ni lah. So fokus kepada untuk cari bakat-bakat muda. Maksudnya dia akan fokus pada Sukma cepat lah. So apa yang sukan Sukma ada, dan dia akan carry benda tu. Dan macam kita daripada peringkat NC sendiri, memang betul, sebabnya bila diorang cari talent baru, talent yang muda ni, so good advantage untuk mereka sebabnya kita akan sambut. Kalau dia cukup bakat, maknanya kita ada jumpa talent yang bagus, so kami dekat professional part ni kita akan sambut. Maksudnya dia dah tak susah nak cari ke mana kan. So kita jumpa, okay, this is a good talent, so kita carry. So apa yang kita pernah alami sebelum ni, sebab kita bukannya starting terus masuk pro kan, kita starting pada amatur dan kita alami apa yang mereka alami. Jadi benda tu kita boleh deliver benda tu. So mungkin dari around dalam 5 years punya experience ni, kita boleh deliver untuk diorang. Jadi that's why yang kita pandang ialah untuk program pembangunan lah sekarang ni. So kita tengok apa maknanya, kita tak fokus pada contoh kita kena terima kenyataan memang banyak game untuk e-sport ni, banyak game, but kita kena tengok yang realistiknya dekat Malaysia ni game apa yang diterima. Maksudnya apa yang kita, bukan cakap kita kita bias, no, tapi kita kena terima mana yang game yang patut kita invest dulu. Value. Mana value. So dia betul. buka je, okay, kita start masuk. Sebab management benda yang sama management, cuma kita kena fahami game tersebut apa semua kan. Selalunya dari sudut management benda yang sama, cuma kita just divert, okay, ni game ni macam ni cara dia, dan different game ni part. So kita serah pada yang pakar lah kan. So bagi saya dari sudut pembangunan yang akan NC buat, kita dah start untuk self-sustain lah yang paling penting. Sebab memang maklum, maknanya kita sebelum ni memang ada bantuan daripada state punya support, but bila kita pergi ke professional player, kita kena terima untuk sponsorship apa semua. But sponsorship pun bukan benda yang senang untuk kita dapat. Itu benda yang tambah kami Negeri Sembilan susah sikit. NC ni susah sebab dia Negeri Sembilan. Bukan sebab dia Negeri Sembilan, tapi dia sebab dia state. So bila eyeball nak masuk, ialah eyeball yang datang ialah state punya eyeball. That's why kita NC ni kita buka open. That's why kita tak namakan Persatuan Sukan Negeri Sembilan, tapi NC. So NC ni kita brandkan, okay, sebabnya kita duduk sini, sebab kita cuba gunakan statement, sentiment macam contoh kenapa orang sokong Liverpool. Okay. Faham tak? Dapat idea. Sebab satu worldwide pun boleh support dia orang kan. So kita kena main branding tu lah. So kita more pada self-sustain. Apa yang kita buat, dia agak quite struggle juga, tapi benda ni dah
berjaya kat orang lain buat. Maksud kat e-sport Malaysia lokal lah, kita ambil lokal kan. Contoh macam Homeboys apa semua. So dia sekarang ni dah self-sustain. Dia jual dengan branding doang. So jual macam merchandise apa semua. So as a part kita penting ialah sekarang ni macam mana kita nak branding. So that's why sekarang ni NC lebih fokus kepada memang a team performance, but termasuk dengan merchandise part. Itu yang akan cover up kita punya cost lah. Kalau nak develop kat situ lah. Itu pun boleh kirakan agak seronok. So terima kasih kepada Faris Faizal. Kita boleh kirakan benda ni agak informatif jugalah pada malam ni. Kalau kita ada apa kata cubaan untuk kita masuk macam aku nak buat satu tim baru lah. So apa yang kita dapat malam ni dia sangat membuka mata sebenarnya. Memang boleh dikirakan benda yang tak boleh sebenarnya bayar. Tak boleh dibayar. Tak boleh. So terima kasih kepada Faris Faizal dan harap-harap kita boleh berjumpa lagi lah. InsyaAllah. Okay. Alright, that was Faris Faizal. Now on this channel. So after a break for qualifying in the Race to TAS event, the weekly Wednesday races will return next week with an homage to the Nürburgring 24 Hours race. The Nürburgring 24 Hours happened last weekend, and we are going to do our own homage for our weekly Wednesday races. Join us, we drive GT3 cars around the fabled Nordschleife, recreating the epic race in one of the best sims around. We'll be running the gamut of conditions at the ring, packing all of the action, all of the day-night cycles and all the weather into 3 epic legendary laps of this venue. Jump into Discord for all the info next week, and thank goodness we aren't doing the full 24 hours. For those of you who want to know, the weekly series will continue for the following few weeks, alternating between AC and AMS2, that is Assetto Corsa and Automobilista 2, with Group A Civics, Historics, Supercars and everything in between. So don't be shy. Sorry. I'm shy. No, don't be shy. Join us lah. I was thinking 3 lap. 3 lap is the whole Nürburgring. Yes. Okay, so around 45 minutes lah, please. About half an hour lah. Okay. But GT3 dia laju sikit. Laju sikit lah. Yeah. And of course, this is a fantastic news we can bring to you here. JDM fans out there, rejoice. The fabled Tokyo Auto Salon will be coming to Malaysia, bringing a fascinating range of iconic JDM cars as well as some of the hottest local tuner cars for an exciting event. And you can be a part of it. This Sunday, we'll be hosting a special stream called One Night in Tokyo, where we explore JDM culture and TAS with the organizer of Tokyo Auto Salon and the Muse CEO before we relive the glory days of the Wangan race in the safety of our own home. Please do not try what you see on that. But One Night in Tokyo is going to be a very special stream, so do stay tuned for that this Sunday, I believe. And then next Sunday, the one after that, we'll see the Race to TAS, Race to the Tokyo Auto Salon KL, featuring tuned NSXs based on perhaps something we might see at the Tokyo Auto Salon. And we'll be racing them around the Temple of Time Attack, Tsukuba. Qualifying for the Race to TAS is currently open until 7 p.m. next Wednesday, and podium positions will receive free tickets to the Tokyo Auto Salon KL. I will repeat that. Free tickets to TAS. Free. Percuma. Gratis. Free. Speaking of, we have a special deal for all of you guys, our fans out there who want to come join us, meet up with us, and check this awesome race, awesome event out, with tickets available from our link in the description, or scan the code on, well, we don't have the code on screen quite yet, but do check out the link in our description. See you guys there. Okay, tune in next week. Kita akan tengok ini fighting game yang most anticipated sekarang yang mana kita akan membawa franchise Street Fighter 6. Day release punya kita akan main. Betul. Kita akan join the hype train, dan korang boleh join dengan saya dan juga Max dan kawan-kawan kita yang lain. Kita ada 4 orang yang akan bermain bersama, dan kita akan tengok macam mana rupa Street Fighter 6. Okay, this is disclaimer. Beta, demo, aku tak pernah sentuh game ni. Kita sebenarnya dua-dua kita tak pernah sentuh. So that exact date now 2 hari bulan 4 2 hari bulan 6 2 hari bulan 6 adalah first experience kita macam mana sebenarnya rasa Street Fighter ni, sebab banyak gila kata memang basically apa yang kita boleh bagi guarantee, the Budi and Max guarantee. Kita akan set up control fight stick,
Dan itu saja. That's it. And grafik sikit lah kalau yeah. boleh sentuh touch up sikit. Then you will get, kamu akan jumpa kami berdua dan kru kami. Kita akan tengok first hand look, semacam kita tak pernah nampak game before. Nope. Sebab kita memang tak pernah nampak game ni. Kita tak pernah sentuh game ni. Oh, memang seronok juga. Dan kita berdua boleh dikatakan fanboy jugalah dalam Street Fighter ni. Saya daripada dunia arcade, korang pun dari fighting games, even Tekken player ataupun Mortal Kombat player ataupun tak kisahlah apa franchise. It is the rule if you're competitive fighting games player to like Street Fighter. Okay, so to the next one. Optic. Okay, so uncovered untuk PXN X8 Fighting Box Arcade Stick. Okay, dia bukan arcade stick. Okay, this is arcade controller. Yeah. Apa beza dia dengan arcade stick? Arcade stick dia ada arcade. Dia ada stick. When it comes with stick, that is arcade stick. So this is actually a mixed box. Box mix between keyboard and controller and the arcade button lah. Kita panggil that button, aku tak tahu apa nama dia, tapi arcade button lah. So kita akan review benda ni pada dan kita akan releasekan dia punya preview dia pada 1 hari bulan 1 hari bulan 6. Yeah. 1 hari bulan 8. 1 hari bulan 6. Dan saya akan tunjukkan kat korang apa perbezaan dia, apa bagusnya dan apa kekurangan fight stick kali ni. Yeah. So ini pun kita boleh kirakan sebenarnya dunia fight stick ni kan, for a few years dia nampak agak sunyi juga, tapi sekarang I think it's a bit of a renaissance. Apa kita nampak dengan fight box, we have fight box, box, we have hit box, we have lunch box, we have mixed box, we have battle box je tak ada. Actually no, that's coming soon. We have a lot actually. So yeah, all you fighting guys out there, you can say that we are spoiled. We are spoiled. Yeah, definitely. Saya nak duduk beli arcade stick tu pun macam lama fikir. Kena fikir mana 2-3 satu, Yeah, really have to worry. I have 5. My one. Yeah, 5. I might have to make it 4 before you use my money that I used to take it. Make it 4, you will make it 5 and 6 again. Okay. So ini nama dia racun. Ya. So kita akan ke segmen seterusnya. Alright. That is all. That's it from us right now. I think it's time for a drink. What say you? Memang dah dahaga lah. Jatuh. Ni kita letak juga depan. Mini GT ya. Mini GT. Oh. Lang ni boleh tunjuk kan? Yeah. Siapa yang dah beli tiket tas tu? Look at this. So check this out. We've got, this is an empty one. Yeah, no. We take from here. This is the box actually. So while Budi gets that open, let me introduce you to the F5 Cold Brew Classic line here. And so, what better way to wind down a nice cup of joe, specifically a cold brew from the Caffeine Company. Their coffees are easy to prepare as tic-tac-toe and as deep and complex in flavor as Final Fantasy. In collaboration with Vertex, the Caffeine Company is pleased to offer you guys at home a deal as tasty as their coffee. Check out the link in the comment section and use the code VERTEX10 to snag some of the best brews you've tasted. No cap. So look at this. Oh no, I almost flipped it off. No cap. Alamak. So absolutely. This is the easiest thing this is the easiest tastiest coffee you'd ever have. All you have got to do is rip this open and put it into whatever temperature coffee or milk, and it will dissolve and turn into one of the best coffees you can have. Forget all the rest of the instant coffees and all that sort of stuff. This is the real deal, engineered though to be even more instant than instant coffee. It's instant as instant. Yes, this is lagi segera dari segera. Oh my god. So we're going to check real quick with our director. Any comments from the HMD mob? Yes, from Asus or anything? Tak ada komen Nope. Not yet Oh, tak ada. That'll come soon, I'm sure of it. Mesti confirm kalau kita berdua buka handphone nanti keluar. Panjang. Yeah. Anybody who's actually WhatsApp this in private, please comment. Comment down below, okay? Alright, but that's going to be it for us here in the studio, Studio 1 at Vertex in Bangi.
It's been a very special evening and very nice chat there with Faris. We've learned quite a lot from there, and also a lot of boleh kirakan berita sensasi juga pada malam ni. Betul. Banyak sebenarnya berita-berita yang kita sampaikan ni which is, kebanyakannya kita kena baca dekat blog. Tapi being me, I don't like to read. Kena pergi balik sekolah ni. Yeah. So what is the best way instead of reading? Kita tengok dekat VN, tak payah baca. Ya, betul. Nampak? Pandai kan? Ya. Abang ni memang paling genius. Genius Best of in the world. Yeah. Genius of the world. Paling brilliant. Intelligent of the world. Intelligent of the world. Itu memang in-joke ke? Intelligent of the world. So okay, that's it. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton kami. Thank you to all of you guys out there who are watching us. That's been it from us here. All that remains for me to say is to thank our producer Karo Alang, our director Umar Aziz, our engineering assistant Alip Jabat, and I've been Max Palmer. This has been Muhammad Budi Al-Fahmi. Kita akan jumpa lagi di 2 minggu lebih. Tak, bukan. Minggu depan korang akan jumpa saya sebab kita nak buat unboxing. Yes. Until then, Uncovered is next week, and the week after is Vertex Gaming News. Until then, we'll see you in the next stream. Bye for now. Ta-ra.